Good morning! Mango tree. We're back in the farm. Muna gihatag ni mami. Dako na kaayo may lapas na kayo nako. Ug lapas sa sad kay ni RJ. So now magtour ta kadali sa dragon fruit. It's already last week of June, and we had our first harvest yesterday and first delivery to my special friend, high school friend, Kath. Thank you so much. Na-delay may tungod sa El Nino, but we are thankful nga daghan na gyud ang flowers and fruits this time. Kaya nagsige naman og uwan. So, mag-tour ta kadali. Napa may mga post nga wala gihapoy bunga, but naasay post nga daghan gihapon, just like last year. So it's already our third season this year, and we'll see the difference of our harvest. And what changes did we made this time? This year, I think nindot kay naka-request me og abono from a poultry company. So naka-abono gyud mig iti kay dili kayo ko ganahan magsige pud mi og abono og chemicals kay pati kami mukaon man, so di ko ganahan na massive. So I want it organic and inorganic. And then nakasuway sad mi og sabod og taisa sana baka. I had it dried. Timing kay pag ilin niya perting inita. So uga na siya daan. Nya gi unsa na gi kupog ba. Dukdok na mag martilyo, bato para ma-evenly siya og spread every post. So sa end lang siya sa mga bato sa circle na mugi sabod, and I hope it helped. So I think wala pa ni full blast, probably next month. Kaya daghan pag post wala. So we just had like 1 piece every 2 weeks. So kami ra gihapoy nagkaon kay di pa man may kaabot sa among order nga tag 5 kilos, ang uban 10 kilos ang reserve. So nakaabot pa akong sister when she came. We had 1 piece, and then another 1 piece akong gihatod nilang mama og papa kay para makakaon unta siya before malarga. Yeah, they forgot, so sila rang mama og papa ni kaon. And then I think we had one more 1 piece, so it's very dragging, very slow this season, but I'm hoping and praying daghan mi og harvest this season. I forgot pila among total last season. Nato sa akong notebook kay akong gikuan, gi-monitor. Ako niya daytong i-check. And then I'll start to record the harvest for this season. So muna ni siya ang end part. So if you can remember from my last video, kanigid silang last mo wala pa gyud na ni branch out, but this year nabaga-baga na gyud siya ang pusti. Kani mo walang pag-asa. Pero may mong good siya, dili mainitan because of the bananas. So hopefully next season na pud niya.
Ya, libo na kaayo ang other side of the farm. Kay, sige nag-uwan. Uy, na flowers. Good morning. Tara. Wala ko kailaon sa nga mga flower. I'm not really sure. Pero sagbot ragid ni siya. And then our lemon trees. Oops, wait. Chak ay lemon. Lemonsito bitaw. Nara. Ako din ang gitry among gimbal. So, dili na siya shaky because I'm using my gimbal. It's actually not working in the past months. So, na-alarm na ko kay kasayang uy. Although second hand rani siya, napalit na ko from a guy in Lapu-Lapu sa Facebook Marketplace. I'm still happy with its performance. Pero katong wala na mo nagamit og dugay. Di na siya mo charge. Daghan na kay siya issue. So, gipatan-aw na ko sa akong maguwang. And I think he made some update or wala na update. I think reset and na-charge her siya. So I'm trying it now and I'm on the 6-minute part of the video and wala gid siya naunsa kay sa una pila ra ka seconds mo patay siya largo. I think because of the battery di na siya mo charge. Unya maybe I need to do system update. Maybe system update sa app itself katong Moza Genie or update lagi sa Mini S gimbal. So I'll check again. Ibalik na mo sa syudad. So mo ni siya and ako ipakita ninyo na ay isa ka post nga nagid siya mga sakit-sakit and I'm scared but I think mo ni siya ilang gitawag og cancer ana bitaw mag-yellow nga until now wala pa siya fix or pa siya tambal. So prevention lang gyud siya nga dili siya mo takod and maybe after this season if dili gyud siya mo fruit og tarong we will cut it off, ilabay or sunugon para dili siya makatakod sa lain nga post. Muni siya, daghan pagid unta kaayo. May kabaon sa outcome ani if mohinog, ma-affected ba ang insides, pero probably malata gyud siya kay like this one. It's so hard. Pero we'll see after few weeks. Tanawa ni sila. Ako sa move ang gimbal. There. This is not normal. It's so rough. It should be smooth and just yellow-green. No yellowish or anything. Unya, kani siya sa branch. Murag mo ni siya ay ang I'll let you see. This one. So, daghan kay siya. And wala na ni siya nabantayan na mo, I think. There. If you can see, kana. So, what we did before, on our first year, na namin na inani na post, unya amo ang scrape, niya, gipahiran og sana siya nga powder, nakalimot ko. Pangluto na siya niya, bahuan ang mananap ana para di siya dugukon. Cinnamon powder. And it worked. Unya, wala na may kamatngon ana nga post, nga piti na din niyang daghanag kuan, yellow. Or locally they call it taya. So, naabot na gid siya sa fruit na wala may nakabantay.
So everything is a process. We are still learning. So hopefully we have a lot to learn this season. Alright, I think that's it. Thank you so much for being with me. See you in the next video. Bye.